اب ذرا کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ کراچی میں مانسون کے دوسرے سپیل نے ضلع جنوبی کو پانی پانی کر دیا ہے۔ صدر آئی چندری گڑھ روڈ شاہین کمپلیکس میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ ٹریفک کی روانی بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ رپورٹ دیکھیے اور جانیے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی تو ہلکی بارش کی تھی، مگر صدر کراچی اور اطراف کے علاقوں میں بادل موسلادھار برس پڑے۔ سپہر 3 بجے شروع ہونے والا سلسلہ 5 بجے تک وقفے سے جاری رہا اور ایم اے جنرل روڈ، آئی چندری گڑھ روڈ، ڈیفنس اور کرفٹن میں جل تھل ایک ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں سڑکیں تالاب بننا شروع ہو گئیں۔ صدر امپریس مارکیٹ ہے سمجھو، یہاں پہ نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کبھی یہ جمعدار آئے ہوں یا پانی نکالا ہو۔ سارا پانی دکانوں کے اندر جمع ہوتا ہے، دکانوں کے اندر مال خراب ہو گیا ہمارا سارا، اور مستقل پریشانی ہو رہی ہے۔ سول اسپتال کی اطراف بھی ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور تو اور کے ایم سی بلڈنگ کے سامنے کی صورتحال بھی چراغ تلے اندھیرا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دیکھیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جو نشیبی ہوتی ہیں، جہاں پر پانی کی نکاسی ایٹ ٹائم مشکل ہو جاتی ہے، تو یہ ٹریڈیشنل چوکنگ پوائنٹس ہیں جہاں پر اس طرح پانی جمع ہوتا ہے۔ گرو مندر چورنگی پر بھی گاڑیاں پانی میں پھنس کر خراب ہوتی رہیں۔ ایمبولینس بند ہونے سے مریض کی منتقلی میں تاخیر ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے قریب کی سڑک سے بھی پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی۔ گاڑیاں خریدنے سے بہتر ہے آپ لوگ کشتیاں خریدنا شروع کر دیں۔ شاہین کمپلیکس، میٹرو پول اور شارع فیصل پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا۔ ساتھی رپورٹرز کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی۔ رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے جس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ انتظامات تھے صفر۔ خیر، اب آگے جو بارشیں ہیں وہ کیا تباہی پھیلا سکتی ہیں اور آگے آنے والی بارشیں کتنی زوردار ہوں گی، یہ جاننے کے لیے ماہر موسمیات اویس حیدر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ان سے ہم پورے ملک کی صورتحال جانیں گے۔ اویس، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ویسے بہت سارے لوگوں کے لیے مارننگ بڑی اچھی ہے کیونکہ ان کے گھروں میں پانی نہیں آیا، اسپیشلی جو لوگ کراچی کے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم سب سے پہلے بلوچستان اور کوئٹہ کے حوالے سے بات کریں کیونکہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 20 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں، تو پلیز آپ بتائے گا کہ ابھی انڈیکیشن کیا ہے، اسپیشلی کوئٹہ کے حوالے سے زیادہ بارشوں کا ہے یا کم بارشوں کا ہے؟ بلوچستان کی اگر میں بات کروں تو۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ گزشتہ چند روز سے جو ہے مونسون کرنٹ پاکستان میں انٹر ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں بارش ہوئی۔ کراچی میں تھوڑا ڈیلے ضرور رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بارشوں کا سلسلہ گزشتہ 2 روز سے کراچی شہر میں وقفے سے جاری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس دوران سیویئر تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹیز بنی، تھنڈر اسٹارم بنے، کوئٹہ کے سراؤنڈنگ میں بنے۔ کوئٹہ میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ فلڈنگ ہوئی اور کچھ تھوڑی ان ایکسپیکٹڈ رین تھی، لیکن ہم نے اپنے پلیٹ فارم پہ آگاہ کر دیا تھا کہ بارشیں ہونے والی ہیں۔ تو اب انفارچونیٹلی کچھ جانی نقصان کی بھی وہاں سے اطلاعات موصول ہوئی۔ بلوچستان کا ہم فردر بتاتے چلیں کہ اس دفعہ جیسے ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ بلوچستان میں مونسون جو ہے ابو نارمل جانے والا ہے، تو یقیناً وہاں پہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور موسلادھار بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے اور بلوچستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہے وائڈ اسپریڈ رین فال ایکٹیویٹی پاسبل ہے۔ آج بھی وہاں پہ کافی ہیوی اسپیل چلنے والے ہیں، اور جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے انڈیا میں جو ہے ناگپور کے پاس ایک لو پریشر ایریا موجود ہے، دوسری جانب جو ہے ہمارے ناردرن عربین سی میں جو ہے ایک لو پریشر ایریا موجود ہے، جس کی وجہ سے مونسون کرنٹ جو ہے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ سندھ میں وائڈ اسپریڈ ایکٹیویٹی اویس، میں پاسبل چاہوں ہے۔ گی کہ یہ جو پاکستان میں ایک نیا سسٹم داخل ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز میں ذرا آپ سے بعد میں لوں۔ فرح عظیم، ترجمان بلوچستان حکومت، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ فرح، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ بلوچستان کی صورتحال یقیناً سب کے سامنے ہے، اس وقت فلڈنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے؟ ہیلو، جی فرح، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی پلیز اپنا کوشچن آپ ریپیٹ کر دیں۔ جی، میں ایکچولی آپ سے بلوچستان کی جو اوور آل صورتحال ہے، لائک فلڈنگ کے حوالے سے کیا ہے، اور پھر آج بھی بارشوں کا بتایا گیا ہے کہ زیادہ بارش ہوں گے تو ریلیف فنڈ جو ہیں وہ کہاں پر پہنچا ہے، آپریشن کہاں تک پہنچا ہے ریلیف؟ جی اچھا، میں آپ کو پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پری مونسون سے جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا پچھلے مہینے سے، اور اب یہ فرسٹ ویک آف جولائی میں جو پراپر ایک مونسون کا سلسلہ تھا وہ شروع ہونا تھا۔ اب کیجویلٹیز میں پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں، جو رپورٹڈ کیجویلٹیز ہیں ابھی تک کی وہ اراؤنڈ 30 ہیں، اور اس میں کچھ انجریز بھی ہیں۔ جو کنٹینجنسی ہمارا پلان تھا وہ آلریڈی
तैयार था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे मसाइल हैं। अभी आपको ये भी पता है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़ा सूबा है, बिल्कुल। आबादी दूर दूर तक फैली हुई है, और फिर गुर्बत, ये भी आप देखें कि ये भी हमारा एक बहुत बड़ा, कच्चे मकानात इसमें बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और फिर एक अवेयरनेस की कमी भी लोगों में है। इस बार हुकूमत बलूचिस्तान ने, PDMA ने, और जो हमारी ज़िले डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया थी, उन्होंने मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई थी लोगों के लिए, ताकि लोगों को ये पता हो कि जब इस तरीके से पानी का इतना ज़्यादा बहाव होता है और पानी जहाँ से गुजर रहा होता है वहाँ से दूर कैसे रहना है। और फिर एंक्रोचमेंट का भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। आप देखते पानी जब गुजरता है उसे गुजरने के लिए एक रास्ता तो चाहिए, बिल्कुल। और फिर जब ये कब्जा माफिया है और ये फिर जो तजावुज़ात हैं, ये इस किस्म के भी प्रॉब्लम जब सामने आते हैं और फिर ये सैलाबी शक्ल जब इख्तियार कर लेता है तो उससे भी बहुत ज्यादा तबाही आती है। ठीक। अब अच्छा मैं आपको फराह, ये बताऊं माजरत कि में आपकी सुबह बात 4 काटती हूँ, बजे आप तक, अब अपनी बात एक तो मुकम्मल महक कीजिएगा। मेरी एक बात सुन जी, लें, जी। सुबह 4 बजे तक मैं खुद भी सारी इंतजामिया के साथ इन टच थी, PDMA के DG के साथ, मिनिस्टर और इवन के हमारे चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कदूस बिजन, जो खुद पर्सनली पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज को। तो अच्छा, अब देखें, अब जिस तरह ये स्पेल जारी है तो अब हमारा जो एक रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो प्रोसेस है वो जो है वो जारी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि कोयटा का थोड़ा सा मैं यह बता देती हूँ आपको कि 500 घरों को अब तक जो है वो रिलीफ आइटम्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। फूड एंड नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए। अभी तक ये सिलसिला जारी है। आज भी गवादर, सैफुल्ला और कोयटा में भी मजीद एक्सपेक्टेड हैं कि बारिशें होंगी। जी अच्छा फराह, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी। हम देखते हैं कि जब भी मानसून का सीज़न आता है, हर जगह पहले से ये कह दिया जाता है कि स्पेल बहुत स्ट्रांग होगा, स्पेशली फर्स्ट स्पेल जो होता है हर जगह, चाहे वो कराची है चाहे वो बलूचिस्तान है, स्ट्रांग होता है। क्या इस हवाले से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या काम नहीं होना चाहिए था कि फर्स्ट स्पेल स्ट्रांग होगा तो हमें उसके मुताबिक तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अगर यहाँ पर मैं बलूचिस्तान के हवाले से आपसे बात करूँ, देखिए इस पे आप, बल्कि मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि इस पे आप प्रॉपर एक प्रोग्राम करें, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सी वजूहात आ जाती हैं। ये जो सैलाब आता है इसमें जो लोग इस तरीके से मरते हैं, इसमें जिस तरह मैंने आपसे देखिए जिक्र किया कि गुर्बत, ये भी एक बहुत बड़ी वजह। अच्छा, अभी जितने भी मकान यहाँ पर गिरे हैं कच्चे मकान थे। अच्छा, फिर अनअवेयरनेस ऑफ द पीपल कि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं, सिड्डी और हरनाई में जब एक वाकया हुआ है कि गाड़ी जो बह गई थी पानी के रेले में, वहाँ के मकामी लोगों ने, जब सिड्डी में ये वाकया हुआ तो वहाँ के मकामी लोगों ने उस फैमिली को ये बताया कि प्लीज ये पानी का जो बहाव है ये बहुत ज्यादा है, अभी इसमें से गाड़ी लेके ना गुजरे। लेकिन वो फैमिली मानी ही नहीं, और वो जब गाड़ी लेके वहाँ से गुजरे तो वो पानी उनको बहा के ले गई। ये डेथ इसलिए हुई वहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह। अच्छा, आप ये कह रही है, देखिए इस बार चीफ मिनिस्टर ने सख्ती से हिदायत की थी तमाम इंतजामिया को, और यहाँ पर मैं PDMA का, जिस तरह मैंने आपको कहा, पूरे सुबह 4 बजे तक सब जा रहे थे और सब खुद मॉनिटर कर रहे थे हर एक चीज को। तो देखिए मैं चाहूंगी फराह, आप अगर हमारे साथ लाइन पे रहें, और हमारे रिपोर्टर जो हैं यूसुफ मरी हमें कोहलू से ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त वहाँ की सिचुएशन है, मैं चाहूंगी कि उनके थ्रू आपको भी पता चल जाएगा और हमारे नाजरीन को भी पता चल जाएगा। जी यूसुफ, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मानसून जो बारिशें हुई बहुत शदीद हुई थी, बहुत सारे नुकसान भी हुए थे। मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो है वो आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाक़यात में जो है इस वक्त कोहलू में जो अफराद जान बाक हो गए हैं, जबकि आग से जो है वो ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। यहाँ पे ज़िली इंतजामिया ने किसी हद तक जो तंबू में है वहाँ पे कंट्रोल रूम कायम करके की वरत में वहाँ पे इमदादी सामान भी तकसीम किया, मगर गुज़श्ता रात जो होने वाली शदीद बरसात से जो है इस वक्त वो खजा बताया जा रहा है वो शदीद मुतासर हुआ है। वहाँ पे माल मवेशी जो है वो सैलाबी रेले में बह गए हैं, कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा है, फसलात को नुकसान पहुँचा है। इस वक्त कोहलू में ठीक है यूसुफ, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अच्छा फराह, यकीनन आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी रिलीफ ऑपरेशन की। अगर मैं मज़ीद बात करना चाहूँ तो जो लोगों को आप नकल मकानी का कह रहे हैं या दूसरी जगह पे मुंतकिल करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं? जी फराह, मुझे सुन पा रही हैं?
जी मुझे आवाज आ रही है। जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, हेलो। जी, प्लीज प्लीज बोलिएगा। जी, अच्छा मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो जो अभी आपने कोहलू से जिनको लिया था उनकी आवाज़ तो मुझे नहीं आई, अच्छा। लेकिन मैं रिलीफ आइटम्स के हवाले से आपको ये तफसील बता देती हूँ कि जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है और PDMA है वो रिलीफ आइटम्स प्रोवाइड करने में अभी इन प्रोसेस है सारे मामलात। और इसमें देखें टेंट्स हैं, फूड्स हैं, नॉन फूड्स आइटम्स हैं, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो रेस्क्यू, देखिए अभी ये टाइम है कि रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो जारी है। तो जो रेस्क्यू है बिल्कुल वो खानदानों को महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोयटा में भी 500 ऐसे घर हैं जिनको रिलीफ आइटम्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं और अभी ये प्रोसेस जारी है। यहाँ पर महक में एक और बात आपसे करना चाहूँगी। जी। देखिए अभी जिस तरह बजट पेश हुआ था फेडरल में भी, और हमारे चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कद्दूस बिज़न जो खुद पर्सनली प्राइम मिनिस्टर से मिले भी थे और उन्हें ये रिक्वेस्ट भी की थी कि बलूचिस्तान का जो शेयर है उसे बढ़ाया जाए। महक मैं आपको यहाँ बताऊं, बलूचिस्तान के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, हमारे पास वसाइल की बेहद कमी है। और मैं आपको ये बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जिस तरह रकबे के लिहाज से हमारा सूबा एक बहुत बड़ा सूबा है, आबादी बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा बहुत सारा जो फंड है वहीं पर ही लग जाता है। हमारे डेवलपमेंट वर्क के लिए फंड बचते ही नहीं हैं। यही हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को भी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी, कि बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो की जाए। अगर सही तरीके से तवज्जो की जाए, फंड ठीक है, बजट में हमारा शेयर बढ़ाया जाए तो बिल्कुल फरा आपके जो मुतालबात है, जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं। बेहद शुक्रिया आप बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। एंड अगेन वही कि सबसे पहले जो है वो हमें रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ ही तवज्जो दिलवानी चाहिए। ओवैस भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर मौसमियात। ओवैस आप बताएगा कि कराची की सूरत हाल क्या रहेगी आज सारा दिन? जी, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि आज नया सिलसिला शुरू हो गया है और इस सिलसिले का जो ये बारिशें जो चलेंगी, हम ये एक्सपेक्ट करें कि मज़ीद 1 से 2 रोज़ तक ये बारिशों का सिलसिला चल सकता है। कराची शहर में अराउंड 80 टू 100 मिलीमीटर तक बारिश एक्सपेक्टेड है और हम ये देख रहे हैं कि ये सिलसिला वक्त वक्त से डेवलपमेंट्स कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में चलती रहेंगी। बाद अज़ां ये सिलसिला फैलता हुआ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम से अफेक्ट करना शुरू कर देगा। बलूचिस्तान में मज़ीद बारिशें एक्सपेक्टेड है। पंजाब में सिलसिला फैलेगा, पंजाब के बाद ये KPK में सिलसिला फैलता हुआ 1 से 2 रोज़ के दौरान मज़ीद बारिशें बरसाएगा, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कुछ लो लेइंग एरियाज़ में अगेन अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। तो हम